हेलो हाय समस्ते केमती अच्छा कौन अच्छा सैराम करते समस्ते भले था चलते आज का ब्लॉग करवा आज का ब्लॉग रे आपण मैंने देखु केमी मो देख मो बैकग्राउंड रे केमती आवाज दौचे अबिका मॉर्निंग रे मोर सब कम सरी जाबिका सब सकाल भी ब्रेकफास्ट भी हरिका भी सब सरी जाइए मुझे नहीं जाऊँ कौन कौन फ्रिज थुआई सेगुड़ा सब काढ़ी नहीं जाऊँ भात हाँड़ी हेरिका भी नहीं जाऊँ कहीं आज मो बड़ ननद आसबार अच्छा तो से देखी कौन कौन अच्छे से आइटम अनुसार मोर करी देखो यहाँ जो नहीं गले यहाँ एक्चुअली थी लंका से डब्बा देता लंका को कौन करी ना सब ये कागज कर डब्बा दे रखी यूज भी हो जाता अल्प टिके नाक बाहर कर सी कौन होता ना खराब हो जाए भीतर रही नहीं कौन कली बाहर डस्टबिन पकईदी तापर एठी मु कौन कर कौन से देखुची परिबा कौन कौन अच्छे कौन आइटम कौन करी आठी सब जरी धीरे सब बंधाई सब से पोटल पोटल कौन थिला सब सेगुराक सब अभी खोला करके थोची अबिका देखिए कौन कौन ये करी ये सब एमती सजरा सजरी करके रख सारा पुणी भी माँ भी अबिका पूजा कर माँ पूजा सैला पूजा खाइबार रेडी करदेवी इे मुझे नहीं इे भी आपको भी ये करार अच्छे जाऊँ आगे सेपटे आगे करदेले छतुआ मुझे भाविली मन मन डिसाइड से जो परिया सब काढ़ुची मोर डिसाइड करदेली माँ कौन कर जाऊँ छतुआटा काढ़ी गिना धीरे सब रखीदेवी छतुआ चीनी कौच गुड़ आउ लुण दही नड़िया कोरिक सब रेडी करके रखीदेवी खाली माँ आसले टे पानी ये करके गोल से खाइबे से मुझे कौन कल जहाँ थी सब उठा उठी कर रखीदी से पुणी रोसे घर को पुणी पलैले रोसे घर भर अबिका देखते सब साइड करेंगे साइड करके कौन करेंगे ना गोटे गिना दे अबिका सब बाहर करके रखिए तो चलते आग को देखते मुझे कौन करुच्ची आपण सहित गोटे भी कथा भी गोटे सेयार करने को चाहूँगी हूँ लोक मैंने इतने स्ट्रेस कहीं आजिकल का जीवन हम जानूँ बहुत स्ट्रेस दुनिया किंतु लाइफ दिन आमको तो थरटा मिली ना तो से लाइफ रे कौन पे टेंशन ना तो से आपण मैंने टेंशन नहीं कि बिंदास रे काम करूँ कहीं लोक मैंने टेंशन नेला माने अधिक टेंशन बढ़िबो से टेंशन को टेंशन न देकी टेंशन को केमिति दूरेबा तार रास्ता खोजिबार अछि कारणटा भी बुझिबार अछि कहीं लाइफ जेतले अछि तार समाधान भी अच्छी आदि आमे जदि भाबा जिनसा होगला ये जिनसा कहीं भांगीगला ये भांगला तो यहाँ केमी भांगला यहाँ भांगीगला कहीं भांगीगला ये एमती माने ध्यान रे माने अजब अजब क्वेश्चन एमती कहीं ये सी कौन हम सी केमती भाव जार अच्छे जिनस सी कौन भाव एते कथा न चिंता करते मुंड को स्ट्रेस न देकरी आपण मैंने जदि भी आपण मन किसी भी जदि भूल होती जी भी जहाँ जिन किसी भी हो सीधा डायरेक्ट कहीदेव जे हाँ मो द्वारा भांगी गला थरक कथा समाधान हो सामना लोक कौन कहते से कथा भी शुणे शांत मन रे देखिए सी कौन कह चाहूँगी सी जिनसा जहाँ बेले भांगी से कह निहाती आपण मैंने सीधा फरवर्ड कहे हाँ मो द्वारा भांगी जाए तो कौन हम आउ तो किसी करहबनी जदि मो द्वारा जदि से ठीक है मु ठीक करदेवी तो एमती कहीकि तो सीधा डायरेक्ट ये जिनस को समाधान करदे तो लाइफ को केबे एते स्ट्रेस नहीं कहीं गोटे गोटे लोक अच्छा स्ट्रेस नहीं जाती मन को कि गोटे घटना हो गले कि गोटे हम थी जदि न हम से भावती इटा कहीं होनी सेटा कहीं हेलानी जदि ये जिनसा जदि न होचे जदि आउ किछि जदि कटिले भले एते भी टेंशन भी नबार ना कहीं किसी जिनस मन को हो जाए आउ किसी जिनस तुम कर्मर फल तुमको भी बाट देखिए से बेसी न भावी कि आपण आगु आगु बढ़ी जातु देखिए आपण चिंतार अजथार टाइम वेस्ट न करी आपण से काम को छाड़ी आगु आगु जदि बढ़ी जाए जदि से काम जदि आपण हबाकु थी निहाती हो आ जो कम जदि न हबाक थो से कम केबे हेनी कहीं भावी ने तुम भाग्यर नाला कहीं दुनिया जिते भगवान हमको जन्म देती सब कर्म भी देती आ जहाँ भी हबाक थो से ही जानी ना आम थोड़ी ना जानी आम तो मनीष ना आम भावुचे ये जिनसा कहीं होनी कौन पे होनी एमती भाभी टाइम लॉस करने अपेक्षा आम से टाइम को यूज करके आगु को भल कम करार अच्छे आउ पछे रखिबार अच्छे
ନାଇଁ ପଛରେ ମାନେ ତା ପାଇଁ ବି କାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ ନେଇକି ସେ ସବୁ କାମ କରିବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ତାର ପାଟ ଖୋଜିବେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ମେନ୍ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରହିଲି ଆଉ ବି ଏମିତି ଆଗକୁ ବି ଭଲ କଥା କହିବି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଭିତରର ଲାଇଫ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ ଆଉ କେମିତି ସରଳତା ରହିବ ସେଇ ଉପରେ ବି କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ହଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଅବିକା ତ ଟାଇମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଅବିକା ହାତରେ ଯାହା ଟାଇମ ଅଛି ଯାଉଛି ଅବିକା କିଛି ଇଏ କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲି, ଚାଉଳକୁ ଆଗେ ବତୁରେଇ ଦେଲି, ତାପରେ ଅବିକା ଡାଲିକି ବି ବତୁରେଇ ଦଉଛି। ହାତ ହାତି ଏକାଥରେ ଭାତ ଆଉ ଡାଲିଟା ବସେଇଦେବି। ତାପରେ ଏପଟେ ଯୋଉ ପରିବା ରଖିଛି ତାକୁ ବି କଣ କରିବି, ତାକୁ ପଛରେ ଦେଖିବା। ଆଗେ ଏଠି ଆଗେ ଭାତଟା ଆଉ ଡାଲିଟା ଆଗେ ହେଇଗଲେ ତ ପଛରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିବ। ତା ଭିତରେ ମୋର ଚାଉଳ ଧୁଆ ଧୁଇ ଭିଗେଇକିରି ତାକୁ ଗଡଉଛି। ଗଡେଇ ଗାଡିକି ଭାତ ଆଗେ ବସେଇବି, ତାପରେ ଡାଲିକି ବି ସେମିତି ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ତାକୁ ଗଡେଇ ଗାଡିକି ତାକୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ବସିବା କଥା ତାକୁ ବସେଇଦେବି। ସିଏ ତାର ସିଝୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ମୋର ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ ଚାଲିବ। ଏଇଠି ସବୁ ମୁଁ ଅବିକା ସେଠି ଯେମିତି ଭାତଟା ଆଉ ଡାଲିଟା ଯେମିତି କହିଲି ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ସେଠି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଅବିକା ତସଲା ହେରିକା ସବୁ ଆଣିକି ପାଣି ଇଏ କରିକି ରଖିଦେଲି। ଅବିକା ପରିବା ଅବିକା କାଟିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଗଲା ଯେ ପୋଟଳ ଅଛି ତ ପୋଟଳ ରସା କରିଦେବି। ଆଉ ହଉଛି ପୋଟଳ ପନିର ଆଳୁ ଦେଇକି ରସା କରିଦେବା, ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇକିରି। ତାପରେ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତକ, ଡାଲି କରିଦେବା, ଭାତ କରିଦେବା, ପାମ୍ପଡ଼, ସାଲାଡ, ଖଟା, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଦେଖେଇଥିଲି ଆମ୍ବ ଚଟଣି କରିଦେଇଥିଲି, ସେ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଅଛି। ତ ତା ଭିତରେ ବି ମୋର ପାଣି ପିଇବା ବି ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଦିନକୁ ଯେତେ ଥର ବି ଶୋଷ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଣି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଯେତେ ମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଦେହ ପାଇଁକା। ଯେତେ ବଡି ହାଇଡ୍ରେଟ ରହିବ ସେତେ ଭଲ, ନହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗରମ ହଉଛି ମଣିଷ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ମୋର ବୋତଲ ମୋର ପାଖରେ ରଖିଥାଏ। ମୋର କେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି ବିଟ୍ ଜୁସ୍ କରିକି କେତେବେଳେ ପିଇଦିଏ, ତ କେତେବେଳେ ପରିବା ଯଦି ଇଏ ହଉଥାଏ ସିଝୁଥାଏ ତ ତା ପାଣି ଯଦି ବାହାରେ ତା ପାଣିକି ବି ରଖିକି ପିଇଦିଏ, କି ଇଏ କରିକି ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଣି ପିଇଦିଏ, କି ଦହି ପାଣି ପିଇଦିଏ, ଏମିତି ମୋର ଚାଲିଥିବ ମଝେ ମଝେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ବି ମାନେ ଶୋଷ କି ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ମୁଁ ଯଦି ପାଣି ନ ପିଇଲା ମାନେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଆଉ ତାପରେ ଅବିକା ମାଙ୍କ ପାଇଁକା ଯେମିତି କହିଲି ଅବିକା ରେଡି କରିକି ରଖୁଛି। ଅବିକା ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକିରି ସବୁ ଡବା ଦେହରେ ସବୁ, ଗୋଟେ ଦେହରେ କଣ କରୁଛି ବୁଟ ଚୁତଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେହରେ ଅଛି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭାଜିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁକା ଛତୁଆ ସହିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶେଇକିରି ତା ଦେହରେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଗୋଳେଇକିରି ମାକୁ ଦବା ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ମାଙ୍କ ପାଇଁକା ସବୁ ଛତୁଆ ଫତୁଆ ସବୁ କରିକି ରଖୁଛି ରେଡି କରିକି। ତ ଅବିକା ଗୋଳେଇ ଗାଳିକିରି ଅବିକା ଜଷ୍ଟ ହାତ ଧୋଇକିରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି ସୁଖା ଅବିକା ଦେବି। ତାପରେ ଅବିକା ମତେ ଆଭାସ ହେଲା ମା ଆସିଲେ, ଯାଇକି ଉଣ୍ଡିକି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ମା ଆସିଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ସେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି। ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିବି ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ସବୁ କଟାକଟି କରିବି, ତାକୁ କଟାକଟି କରିକି ନେବି। ଆଉ ମା ତାଙ୍କର ଏଠି ବସିକିରି କଣ କରିବେ ନା, କଲରାକୁ ସେ କାଟିବେ।